Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Introduce myself. My name is Mr. Sutikno Arif. Please call me Mr. Tekno because in general all of my friends always call me Mr. Tekno atau Pak Tekno. Now I am as the English teacher of SMK Kedintang. I would like to explain about possessive pronoun. Di sini saya selaku guru bahasa Inggris SMK Kedintang Surabaya akan menjelaskan tentang penggunaan possessive pronoun. What is possessive pronouns? Apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun is mean kata ganti kepunyaan. Jadi kata ganti kepunyaan ini banyak ya macam-macamnya dalam bahasa Inggris. If you would like to speak English perfectly in the next time, if you are successful, if you want to be successful in the next time, you must know how to use in English, like possessive pronoun. Jika kalian ingin jadi orang sukses, ingin pandai bahasa Inggris di masa yang akan datang, ingin mengetahui bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris, so we must study possessive pronoun. Kita harus mempelajari tentang possessive pronoun. Possessive pronoun itu artinya kata ganti kepunyaan. Saya itu artinya bahasa Inggrisnya I. Lah, saya sendiri ada 5 macam. Ada I, ada me, ada my, ada mine, juga ada myself. Nah, bagaimana cara perbedaan antara subjek dan objek? Subjek itu ada 7. Subjek itu apa? Yang disingkat dengan Ayu Dewi, she it. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya Dewi Ayu, she it. Artinya saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami, she dia perempuan, he dia laki-laki, it nama benda atau binatang. Lah, subjek ini penggunaannya wajib di depan kalimat. Tidak boleh ada di tengah atau di belakang. Kalaupun nanti ada di tengah boleh, tapi sebenarnya itu di koma dulu. Kemudian boleh pakai subjek. I, you, they, we, she, he, it. Nah, I saya. Berarti karena di depan kalimat, contohnya I go to school. Saya pergi ke sekolah. Saya berenang di kolam renang. Ya pakai I, tidak boleh me. I swim in the swimming pool. Saya tidur, I sleep. Saya makan, I drink an apple. Saya minum segelas susu, I drink a glass of milk. Tidak harus I, boleh you. You go to school, they go to school, we go to school, she goes to school, he goes to school, dan sebagainya. Ini namanya subjek. Jadi harus di depan kalimat menggunakan possessive. Tapi sebenarnya di depan kalimat itu tidak harus pakai possessive tok. Tapi boleh nama-nama orang, boleh. Jadi misalkan saya tadi katakan he goes to school. Tidak harus pakai he, boleh nama orang laki-laki. Mr. Risandi goes to school. Mr. Awan and Mr. Risandi go to school. Jadi kalau satu orang saya sebut, maka kalau satu orang saya sebut, saya harus pakai goes ditambah es. Itu aturannya dalam bahasa Inggris. Jadi Mr. Awan goes to school. Mr. Andi goes to school. Begitu saya pakai nama orang, 2 orang, Mr. Andi and Mr. Awan go to school. Begitu. Itu subjek. Subjek itu di depan kalimat. Kemudian objek. Objek itu kan me. Kalau subjeknya I, objeknya me. Kalau subjeknya you, objeknya kebetulan you itu sama. Jadi you begitu. Kalau they, them. They itu subjek, them objek. Kemudian we objeknya us, she objeknya her, he objeknya him, it tetap. Jadi you dan it itu tidak ada perubahan antara subjek dan objek. Lah, kalau subjek tadi saya katakan bahwa di depan kalimat kita harus pakai di antara Ayu Dewi si it. Begitu kita memasuki objek, nah objek ini kan penempatannya setelah kata kerja. Tidak boleh objek ini yang berbunyi me, you, them, us, him, her, it itu tidak boleh taruh depan. Harus setelah kata kerja. Contoh, saya mencintai dia laki-laki. Tadi dia laki-laki kan he gandengannya him. Maka I love
him. Tidak boleh I love he, tidak boleh. Saya mencintai kamu, I love you. Tapi yang dimaksud you adalah you objek. Karena you subjek sama objek sama. You subjek, you objeknya pun you, I love you. Begitu dibalik kamu mencintai saya, tidak boleh you love I kan nama subjek. Di depan tidak boleh, harus pakai yang me. You love me, begitu. Do you understand? Nah, I think English is not so difficult. The most important thing, you are serious in studying English. I think English is not so difficult. It is very easy. The most important, the English teacher explain the English lesson well. Nah, and then the example, contoh lagi, mereka memberi saya. Merekanya tidak boleh pakai them. Mereka kan ada dua tadi, yang untuk perbedaan subjek dan objek. They love them. Kalau mencintai, kalau memberi, jadi they give them. Tidak boleh tidak boleh they give me, boleh. Tidak boleh misalkan saya memberi mereka, I give them. Tidak boleh I give they, tidak boleh. Saya memberi mereka, I give them. Nah, mereka memberi saya, tidak boleh diwalik them give I, tidak boleh. Tapi they give me. Sama dengan I love you, you love me. Tidak boleh I love you, you love I, tidak boleh. Ini perbedaan antara subjek dan objek. Begitu juga kita menggunakan we dan us. We, kalau kita menelpon kamu, we phone you. Kamu menelpon kita, you phone us. Tidak boleh pakai you phone we, tidak boleh. We posisinya sebagai subjek. Do you understand? I think it's not so difficult. We must study seriously. And then if we would like to subject she, no we or they, we use she or he. So the verb must be used s or es. Yeah. The example, I calls, tidak boleh. I calls, tidak boleh. I call you. Begitu saya depannya pakai he calls you. She calls you. She calls him. She calls them. Do you understand? The example gives. Therefore, you can understand what I say. It is not only used from subjectnya using possessive. Possessive is not only me, you, they, us, her, him, it, no. The example, I study English. English can be called by subject. Kebetulan tidak menggunakan possessive. Boleh. Saya mencintai kamu kan I love you, pakai possessive. Saya memberi mereka, I give them. Them possessive. Kalau saya memberi sebuah bukunya bukan possessive, boleh pakai benda. Jadi I give a book. I study English. I read Al-Quran. Boleh, Al-Quran ini juga posisinya sebagai objek. Jadi objek itu tidak hanya me, you, them, us, her, him, it, tidak. Nama-nama benda pun juga disebut dengan objek. Contoh, ibu saya memasak nasi. My mother cooks rice. Rice-nya itu juga. Tapi kali ini saya kan hanya menjelaskan tentang possessive. Jadi tidak perlu saya harus menjelaskan my mother cooks rice, tidak perlu. Tapi yang ada hubungannya dengan ayu, dewi, si, it sama me, you, them, us, her, him, it. Nah, do you understand? Nah, saya kira sampai di sini dulu.